Hey, ocho click on the work quarter for kill. Kesayal blue pulla. Kito kichi kini kelala. Da kena lag da gila kito kichi thani lana. Kito kichi thani ne. Kito kichi thani ni lagi hene. Pe do maritam da dile. Di sawadia puraga thani call blood ne bechogumo. Timu ye. Oh, ye do dida ba ara ye do dida si ara. Noi skill te pane. Ka ara kwe le tani ba tani atau. Do paki kwa da ke ni la pukui do tila ki kene pedia ne ololala ne tuwa chane ya la shada ya yedia la yo shia ni chikhuni da ke yo ki chikhuni li pasana ke ne yimi ki kwa da ke yedia bato ne lo adi to do baby dila ate he hui do not blow wa le yo ne bam nu hole ne dedication to wa ta do lo alota ta hi lo ta no ne ado ba ho ne pedia tit phan ya wada to hui da ba do kito kichi kini du puguli ni la le tit phan de pupui da kya de ne lo ba lo ko thele na ke paki pui da kya de ne ba sa na ke ne tak so la ri kha de ne kito kichi tani ne ke bo ro li o ti da la ta la bu lo a khu ne kito kichi tani ta ya khu chi ye so ne pa ka ma ya la ta chou to la ke he ne pa hi ni ta chou to we ne tani amani kichi tilamani ta hi ne panama lo go ba ne yina la pame dedicate no pame ta chou to we ne pame dedicate on ne dedicate ne pa nya ko ya la pame o pame su o la okay yegte la pame kito kichi tani ta chou to la ke he la amani kichi tilamani ta chi to bu ne ta chou to we ne pame hi ni o da pame su o ge ba ne pedia ni ko hi la we ti pa pe de lo ra si le kle ami tana pe le de lo ra la sara no tra ne ri do ma ba sa tana ki ne apui do no ma no awe chomo do apui bag ta sa chi ti la tana ri ne ta chi ti la tana ri ne ya chi khu chi na tra me ri ma ne apui ko do de na ki la online la khabi tha bu ne website te pha ne la so lo la ta de ne o do du jam play me ge guitar track me ge musician me ge feather play me ge do ga te pha ne o do du la tanono ni tala ni kishi tanono tala sa chi tanono tala de chi tanono tala da le la nui ba kho ba ni oi se ko a phe ki to kishi ki to bu ni yin ni la jam play do ye de lo ra pasana ke tra o aga la agaya awen ni ri la lesson o la akatho la ka la de fa ni ya pasana ke ni ye problem ni ye halu hu ye ba lu hu tra pele ra ne awada ye confuse ma ye khomu ye khud ba khu ni da ye mag di ma data ka roi da bla du ni ye data talakila ni ye hara la youtube ma padira se ya me padira se free o do du pe me kwa la youtube ni o ba kwa ta di kha ne pe do de do padie we do pe khu do la we kha padie we pasana ke lekhi ta ni allah di so do ta go le de ke di so do ba ta thop phu do pu kho ba do but the picture no ta go do bin ya ni ame ma da le ni pa kwa da ba o da le ni de ke le ni de kho a khu ni no a we de so lo wa ta pa to wa khu ni do le li ma pa me pu le pa me pu da pa ba kwa no pa de a we ni de le we da la de short ri la ta na ke a sia blo ni pa de ga ya ni lonely ba pa na ta ke ro pa a khu ni o the ta ko ra ke la na ba sa na ke ni ki to ki shi ta we ne ye pu ni le de ye ne pya na sin a we le de ko da la guitar aerobics na a we ni tra la ati li we ni me da Troll Nelson na li a we ni tini go o da ye shi ki nui do lesson ni o da the ka ya khu chi ye kha tini ne de kha ne me de ni do tini nya ta bu ni ne de ko we da lesson the ka ya khu chi ye kha ya do li we ni asa ro da lam da le to lo le ne de ya se ba de da no me de ba da no blo ba zero experience zero pha do blo wa me hina guitar blo na kwa lo ne de ba no to wa pho ta ba no to wa ne to lo ko ba
leeway ni te da sala beginner la no sala beginner do tila advance na advance ne khamyo padira la aptau wadia la abadi phani ago ni akhu ni leeway ni corona la ne dira mesi tana kini tabalo ko se ko ba alesela beginner ago te phani je khwani agui la na su ani na su si la ta di exercise te phani kapa khu do ta di akalu phelet khalene ko da phe kapa weda the rock kapa the blues kapa the jazz kapa the metal the kapa the country the kapa the funk ko la phe nimi di ne pa khu da the technique covers na awada guitar technique ne kapa khu da the alternate picking na alternate picking ni awada no call de ne ba khwe tha khwe lo yama awen na khwe ni thi wa di wa khwe we kle o june na ko da la alternate picking da pa khwe da the arpeggio ni yama Lodi ne pa khwe da sweep picking na sweep picking ni di ta da no pa khwe da dia kapa khwe da the string scape a khamya ne de tabo ne chok pa la word bo ado yama the pa khwe da the ligado string be ne jijay bloody ne ala guitar khane pa khwe da the rhythm na awe ne kapa we da technique ne kapa we pupwe do learn me daily khane a benefit na benefit ne khamya ta ke ke phu ne na ke nibam dale ne khamya ne me daily khane te da kama gira ne data skill na ne dia ne awe da ne daily ne awe ke clear me we blood ne ne dia ne khwe ta de da na phoda de ne oda akabalo da plug share na hudo taka diba ne ka increase with lake vocabulary me te sinya ba ne adodi so do wadira solo di yumya ne do de po ki do nakana do awe di phe ak yo khadin de po ki ba tana ki phe awe khwe khwa we a chog do ba ne de thi ki ni nakana adi we da kham da le ne tiyar ba ba ne tiya mit ba ne akhobiyo ne na link na vocabulary na lake vocabulary khani at oma di to kolwata to ni wa mi te ta to phle pa mi su ta to lo vocabulary len tana huba not blow ne na tana pa khomya ba di nya so la lake lo pa mi su era la na te de ba not blow ne na tana huba not blow ne ne de pa khit ba sana ke aweda thagya khuchi ye exercise we ne vocabulary khai we ne nami de ba ne no yina lo pa mi dira la ga wa mi su lik phele su tana kini nakan na ba da ke li asot khani la di so do yidi lo da khela ma akhu ne ne lu phok da ke we ne ka ba da ke na okay akhu ne pakama ji ja le na ye do ma ne lucky to kishi tani ataw bu ne ye do de we exercise khani tani ma ta kha la na ye de ke ne tra ba ye de solo ne tu ba yani dia de se thane ba dia se ya te che bulo tana ke ye ta mo ni sa la di ni la ye edo data dana ye do ma chena di so do ne dia ni ne de lo li ba ye se ko ni ye dia de lo li ye ba akhu ni do phele tani ta bu ni exercise ta kha ni o phu phu lo chi bulo na pakde yo do ne de khu de ya je ya ne paksa tho la kbua la 40 beat per minute 40 beat per minute ni ke lewa yai 2 3 4 1 2 3 4 awe idu neme diwata no blowas basatana ki kbua the de ne din ni la paksa tho ne exercise ta khabar khane paksa tho la akbua the do akligita ne bugol ne akligita ne takya khishi
နော်ရေကပြန်နေသူတကယ်ခီရှိနေအဝဲအခလီထဲလေ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 okay အဝဲနေဘကိုပက္စားတော့လေလူချီဒီလေတကယ်ခီရှိအခုနေအဝဲနေဒီကဖန်အဝဲနေဒီက challenge တနကေဒီနဒီရတကဒမီမှာပကဒီတကောနော်အခုနေဒီချမောဒီအဝဒါက very fun လာမှာနော်အခုဒီပဒဘောရီပါနော်ပမေဘသုဘသာဝမေတော့ဒီတာအနေခေကတနီလာ January ခီတော့ခီတိုခီရှိသနေပကစားရလာမမနုခလနေ lesson နေစားရလာ Monday ဒီလ Sunday အခုနေ Monday နေရကွာနေမြေတာ January ခီတော့ခီတိုခီရှိသအခုနေပကစားရအခုနေနသမေအိုဒီနေရဲတော့လန် comment လက်တာခလာရဲတော့ဒီနော်တေရနေ I want to play မင်းမြနေ comment လာတမီမီမလဲရကသိညာနေပွဲ့တော့ဒီရပွဲလေအဒိုမျိုးဆကလူရတနာကိနေဝီလောခီတိုခီရှိသခေကနေပွာဒီရဖို့မီအရရဲကနေအာချန်နာလီရဲအဲ့တော့တီဘဝဒါတကလဒီလခီတိုခီရှိသဘဒီမနေနော်ရဲတော့တီဘဝဒါ commented ဖနေအုပ်ပွဲရလေတော့မေအိုလူရရဲကဒီနေစာရစီလာအခုနေဒီပကစားရရဲတနာကိနေစုပိုတာဝဒုမဘမ်နုခိုလေနေရနေစာလရဒိုရဘနေဒိုလခေပူနေये एडो डेरा बसत न के न ये तरा लग सोलो या चेचा नन्ना ने अवे तो ओसे कवा न पगा त पखुबा तरा को ये बदु ने पगा ल पदिया ल अदिया बादित फने से कोने ओदो अटा फेटा मा मेगे न त खले त दावा मेगे ने सिंया ल न अखु ने द पटा दे मेगे पटा पटा ल मेगे तो ओसे कवा अखु ने दे पट दिया बसना के तिले हेलो को खले दु ने न पटा पटा ल ता दे ओสระโอบัสตนาเกียดิเนี่ยเลปตาเฉกตอโตบะเนาะตาเฉกตอโตบะคุณนี่เปเลมาระเฮเกปลอบุลตอบดิเนี่ยเปดีดาติพะปวาดนานะเป passion ติพะนี่เอาดาเลคุณนี่ที่ว่าปวาดีดาพมิวาสาวิราพมิเลอุละเคบุคันนี่โอดีดาระบัสนาเกดิเลเฮลก็เคลเนี่ยเอาติพะนี่ละพิมาระละทอนยายมิเลตาพิตามาละคอบินิบุมิลาบุลตออะคุณนี่เอาติพะนี่เนาะอาแต่สิดาลาติพะเนี่ยตดรออารบะบัสตนาเกตนีเทเลอมนิคิชิดิเลมนิสักชิชุเนี่ยปะเมฮิลอปะตาเทตนีดิเซปุเนี่ยเอาเวปะเมเคลสกอนีเดเนี่ยดิสอดอลิดเวเตวดาเนี่ยnegative improvement นะ negative ดาตาเลทอตาชอเดเลเนี่ยโอ้ล่ะอะคนนี่ดูปกดีสกอนะปกมาสกออะคนนี่วิดีโอระคันเนี่ยก็ไม่ได้ introduction ละปกสาระดีสกอระละเคก็ตนี่นี่ล่ะสิลวาสกอดีนะเดละสิกว่ารามูลไข่นะดาบกที่ลอกได้เกตละวิดีโอละอัสรคันนี่ล่ะดับก็ได้เอ็กซ์ยาโชว์เกต